ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱴᱮᱠ ᱪᱟᱱᱮᱞ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱠᱨᱳᱥᱚᱯᱷᱴ ᱯᱟᱣᱟᱨᱯᱚᱭᱮंᱴ 365 ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱵ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱴ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱵ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱴ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮᱵ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱴ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱨᱡᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮᱵ ko ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ kon subscribe ando nunggu hej na ni kolon nui marang link klik ya ona tam nui rade ki mod se chela ke na subscribe kan wa pathai no subscribe no color ke change dare
नवा पे नेल के ताबोना तो नवा पे बड़ाई के आर मिदटांग बोनस पॉइंट इन दे पे ओना दो इलिस्ट्रेटर आर वांग इंस्केप एमान करे हो ओना दो ऑटोमेटिक टाइम को मेंशन वाला ऑटोमेटिक तो बा टाइम को आने डुप्लीकेट स्लाइड के आने स्क्रीनशॉट ये कभी डिलीट कीजिए डिलीट करने और इंसर्ट सेव चला करते मम्मी बन सबको ये है और मेरा कंट्रोल डुप्लीकेट हो गया तो सेव आउटलाइन नो आउटलाइन कंट्रोल से डुप्लीकेट हो गया और बाय टिकट करना मतलब ये वीडियो ट्रांसफर हो गया ग्रीन कलर में दिए मोर कलर चला कर ट्रांसफर ठीक दाड़ा तीन मारंग और पे बन गया फिफ्टी गान दिया नीना ना ये इंटरसेक्ट के मतलब साकाम हो पे बनाव नोड़े फिर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन 0 के आने ओके तो नुई नितो ओके गाना से बनाव दाड़े बाहा से बनाव जो कंट्रोल डी डुप्लीकेट गया नोडल अगू किया मोर व्यू भी चला दी ट्रांसपेरेंसी के ओके मांग बन ये शिफ्ट क्लिक करते मशीन बन ग्रुप करना कंट्रोल से ग्रुप करना और कंट्रोल से डुप्लीकेट अब नोड़े खन बन रोटेट दाड़ा नोड़े खन बन रोटेट दाड़ा पे भिड़ो दाड़ा और बांधो कंट्रोल से डुप्लीकेट रोटेट कंट्रोल से डुप्लीकेट डिजाइन पे बना के सका मोटा बाहर बाहर सका बनाए कलर पे चेंज दाड़ा कलर येलो कलर जहां जो एम दाड़ा तो मेटा प्रकार पे नेल के और मेटा प्रकार डिलीट और मेटा तो रोटेशन है कंट्रोल डी डुप्लीकेट तायम शिफ्ट ऑल्ट ऑल्ट और राइट एरो की नेल के और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और राइट एरो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और राइट एरो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और राइट एरो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और राइट एरो डुप्लीकेट और राइट एरो
नोवा दो इलस्ट्रेटर करे ऑटोमेटिक ताहें को मेनखान दो नोडे दो अब मैनुअल बन बनाया नोडे दो जहां माइंड क्रिएटिविटी ताहें को और नोटे ताहें को बना दाड़े गया को नपाय नपाय नोडे Penyelek napa kena mau nyel ki ape tinaak napa benaw na nongka bon benaw dareyaga otara ada safety ada color pun filmnya चेंज दाड़ा कलर को एमान को जो पूरा फील पे नेल के डबल डबल बनाव बनाव दाड़ा ऑल्ट करके उनका वो रोटेट दाड़ा ऑल्ट की प्रेस करके उनका वो रोटेट दाड़ा लेफ्ट एरो इन द लेफ्ट and control एरो with ऑल्ट और है ना बना है तो सनाम बया मिसी को आशा वीडियो पे कुसिया जुदी पे कुसिया एनखान लाइक ताबन पे शेयर ताबन पे सब्सक्राइब ताबन पे और नौका गे नपाय नपाय वीडियो को कते हिजुआ और नौका गे गान ना मेना और पेया पुनिया वीडियो ते नोन चावाया तो तेहenya वीडियो दो निना रगिन तुकुम दोया मा तबे दो सनाम को जोहार।